हेलो स्टूडेंट्स मु सत्यप्रकाश साहू तुम मान आम चैनल स्टडी वर्ल्ड को स्वागत करुँची। पूर्व क्लास रे आम पोषण विषय पढ़ी पोषण कौन चयापचय प्रक्रिया खाद्यर प्रकारभेद खाद्यर प्रकारभेद आम निहाती पढ़ी 6 प्रकार खाद्य श्वेतसार पुष्टिसार स्नेहसार धातुसार विटामिन जीवसार और जल ये विषय पढ़ी सब। आज हम पढ़ा प्रसारण पोषण प्रकार भेद। मेनली आम पोषण हूँ दी प्रकार गोटे हूँ स्वभोजी पोषण आटा हूँ परभोजी पोषण। एबे ता विषय में डिटेल्स रे पढ़ा आम पोषण प्रकार भेद। मेनली आम पोषण केते प्रकार कहल तुमको एक रोचे स्वभोजी पोषण दूर आम रोचे परभोजी पोषण। पुणी परजीवी पोषण को आमर 4 भाग युक्त कराई। गोटे हूँ परजीवी पोषण परजीवी आउट हूँ मृतभोजीवी आउट हूँ सहजीवी आउट समर हूँ प्राणी सम। फास्ट देखिए स्वभोजी कौन पे माने स्वभोजी पोषण कौन ना जो प्राणी बा उद्भिद माने निज खाद्य को निजे प्रस्तुत करथांती से मानको आमे स्वभोजी पोषण बोली कहिथाउ। ताले हमर स्वभोजी पोषण किए जीवे ना जो सब उद्भिदर पत्र हरिଥିବା ସବୁଜ କଣା ଥିବ बा क्लोरोफिल पिगमेंट थिबो से माने निज खाद्य निज प्रस्तुत कर परबे। आ किछि प्राणी अछंती बा किछि शैवाल जहाँ को आम नीलहर्ती शैवाल बोली कहिथाउ से मान ठारे भी मध्य सबुज कणा अछि से माने निज खाद्य निज प्रस्तुत करथांती। से किपर प्रस्तुत करने से विषय पढ़िबे। तांकर मेनली गोटे प्रोसेस अछि आलोक शोषण प्रक्रिया। यही प्रोसेस द्वारा से निज खाद्य निजे प्रस्तुत करथांती। यही प्रोसेस कौन ना उद्भिद सबुज कणा वायुमंडल सूर्यालोक द्वारा वायुमंडल अंगारकाम्ल एवं जल ग्रहण करी से निज खाद्य निजे प्रस्तुत करथांती। आम तो जानथबो उद्भिदर पत्र होछि हमर रोष घर सेठी से निज खाद्य निजे प्रस्तुत करथांती। आलोचना प्रक्रिया आम डिटेल्स रे आ परे पढ़िबा। एबे टिके कहि दोछि तार गोटे इक्वेशन हमर अछि CO2 + H2। मु कहली उद्भिद पत्र हमर वायुमंडल अंगारकाम्ल एवं जल ग्रहण करते से माने सूर्यालोक द्वारा आ पत्र थिबा सबुज कणा बा हरित लवक तार कौन सृष्टि करथांती ना C6H12O6 बा तम ग्लूकोज कहितो आ हमर किछि परिमाण जल हाउ वाटर इरो ऑक्सीजन आपको बैलेंस कर लिखले हम वायुमंडल से अंगारकाम्ल ग्रहण कले माटी से जल सूर्यालोक हरित लवक द्वारा से ग्लूकोज निर्गत कले किछि वाटर और ऑक्सीजन। गछर हम कौन पाइबा गछ माने वायुमंडल अंगारकाम्ल ग्रहण करी आमको ऑक्सीजन जोगै थांती किंतु रात्रि से उल्टा हो जाए राति से अम्लजान छाड़े ये अम्लजान ग्रहण कर अंगारकाम्ल छाड़े से डिटेल्स अंधकार प्रक्रिया आलो प्रक्रिया अच्छी पढ़ा। तापर एम तो कहले उद्भिद विषय नीलहर्ती शैवाल तर आउ कि अच्छा बैक्टेरिया सी आम नाइट्रेट बैक्टेरिया सल्फर बा गंधक बैक्टेरिया से रसायन बैक्टेरिया माने रसायन बैक्टेरिया बोली कही से
ଅଜୈବିକ ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦ୍ୱାରା ରାସାୟନିକ ଶକ୍ତି ସବୁ ନିର୍ଗତ କରିଥାନ୍ତି। ଏହାକୁ ଆମେ ରସାୟନିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ବୋଲି କହିଥାଉ। ଅଜୈବିକ ଜିନିଷ କଣ? ଜୈବ ଜିନିଷ କଣ? ଫାଷ୍ଟ ଶୁଣ, ଜୈବ ଜିନିଷ ହଉଛି ଆମର କଣ ନା ମଣିଷ ଶରୀରରୁ ଯାହା ନିର୍ଗତ ହୋଇଥାଏ, ମଣିଷ ବା ଉଦ୍ଭିଦ ଯେତେ ଯାହା ସବୁ ଜୀବନ ଅଛି ସେମାନେ ସବୁ ଯାହା ସବୁ ନିର୍ଗତ ହୋଇଥାଏ ସେ ସବୁ ହଉଛି ଜୈବ। ଆଉ ଯାହା ସବୁ ଯାହା ଆମେ ଗ୍ରହଣ ନ କରୁ, ମାନେ ଯାହା ଆମ ଦେହରୁ ନ ବାହାରିଥାଏ, ମାନେ ସେ ନାଇଟ୍ରୋଜେନ ହଉ ଅକ୍ସିଜେନ ହଉ, ସେସବୁ ହଉଛି ଆମର ଅଜୈବିକ ଜିନିଷ। ଆମେ ଯୋଉ ପରିସ୍ରା କରୁଛେ, ପରିସ୍ରା ଆମର ହଉଛି କଣ? ଜୈବ ଜିନିଷ। ତାର ୟୁରିଆ ହଉଛି ଆମର ଗୋଟେ ଜୈବିକ ରାସାୟନିକ ପଦାର୍ଥ। ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ଜଳ H2O, ନାଇଟ୍ରୋଜେନ ବା ଆମର ଆମୋନିଆ ଗ୍ୟାସ, ଏସବୁ ହଉଛି ଆମର ଅଜୈବିକ ପଦାର୍ଥ। ତ ରସାୟନିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା କଣ ନା, ତାହେଲେ ଆମର ଦେଇଛି ଇକ୍ୱେସନ ବହିରେ ଦିଟା ଦେଇଛି, NH3 ବା ଆମୋନିଆ ସହିତ ଅକ୍ସିଜେନ ରିଆକ୍ଟ କଲେ ଆମର এটা হচ্ছে নাইট্রেট ব্যাকটেরিয়া দ্বারা। নাইট্রেট ব্যাকটেরিয়া উপস্থিতিରେ ଆମୋନିଆ ଅକ୍ସିଜେନ ସହିତ ରିଆକ୍ସନ କଲେ ଆମର ମିଳିବ HNO3 ୱାଟର, ଆଉ ତା ସହିତ ଶକ୍ତି ନିର୍ଗତ ହେବ। ତାକୁ ବାଲାନ୍ସ କରି ଲେଖିଲେ 2 3 2 ଆଉ ଗୋଟେ इक्वेशन सेम ଦେଇଛି H2S हाइड्रोजन सल्फाइड प्लस ऑक्सीजन, ये होची सल्फर बैक्टीरिया। बाहर बादरू कौन ना H2O आउ सल्फर आउ शक्ति। क्वेश्चन बैलेंस कर लिखले दीटा हाइड्रोजन हैला अमोनिया गैस आउ ऑक्सीजन मिसिकी हमर नाइट्रिक एसिड बाहर कले एवं वाटर आता सहित शक्ति हम सल्फाइड हाइड्रोजन सल्फाइड ऑक्सीजन मिसी वाटर सल्फर आता शक्ति निर्गत करछन। ये गला स्वभोजी पोषण विषय रे। तापर पढ़िबा हमें परभोजी पोषण। परभोजी पोषण कौन ना स्वभोजी पोषण जाने से निज खाद्य निज प्रस्तुत करथांती। परभोजी पोषण माने जो मान निज खाद्य निजे प्रस्तुत करि पारंती से माने कोन करिवे ना पर प्राणी बा उद्भिद उपरे इनडायरेक्टली निर्भरशील हेबे। परभोजी पोषण सब किए जीवे ना आम मनीष मैंने समस्त पशु से कौन करेंगे से तो पत्र सबुज कणा ना से तो आलोक शोषण प्रक्रिया करें कि से निज खाद्य निजे प्रस्तुत करें ना से कौन करते ना उद्भिद कि अन्य प्राणी मान खाई निजर पोषण करते कौन कहता परजीवी बा परभोजी। तापर आम रहिले कि आम रहिले मलांग निर्मूली राफ्लेसिया तापरे आमर केतक बैक्टेरिया कवक एसब आम होचंती परभोजी। एमानक पोषण को आम कही था परभोजी पोषण। राफ्लेसिया जानते राफ्लेसिया जोटे से उद्भिद किंतु सी मांसाशी उद्भिद माने कौन कहले से गोटे बड़ बड़ फूलटे से फूल किसी कंटा भाई भितर फूल भितर किसी कंटा भाई जिनस थाए जिते किसी माने मांसाली जिनस पोक कि मनुष्य हाथ भी हो जदि ता भीतर टिके पड़गला ताले से फूल कौन कर बंद हो किसी खाद्य संग्रह कर राफ्लेसिया आमर। ताले परभोजी पोषण चारि प्रकार जानते परजीवी। फास्ट देखिए आम परजीवी फोन कर पिला माने परजीवी पोषण कौन ना जो जीव माने अन्य जीवंत उद्भिद बा प्राणी मान शरीर रही सीधा सड़क सरलीकृत खाद्य को तांको शरीर द्वारा ग्रहण करने को जी ग्रहण करते परजीवी बोली कही था।
ମାନେ ଯାହା ଶରୀର ରହିଲେ ସେମାନେ ଯାହା ଶରୀର ରହିଲେ ତାଙ୍କୁ ଆମେ କହିଥାଉ ଭୋଜଦାତା। ମାନେ ଭୋଜଦାତା କାହିଁ କହିଲେ ଆମେ ସେମାନେ ଭୋଜନ ଦଉଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ଆମର ପରଜୀବୀ ଆମର ହଉଛନ୍ତି ଦି ପ୍ରକାର। ପରଜୀବୀ ଆମର ହଉଛି ଦି ପ୍ରକାର, ଗୋଟେ ହଉଛି ଅନ୍ତଃ ପରଜୀବୀ, ଆଟ ହଉଛି ବାହ୍ୟ ପରଜୀବୀ। ଅନ୍ତଃ ପରଜୀବୀ କଣ ନା ଆମର ଯେଉଁମାନେ ଶରୀର ଭିତରେ ନିଜ ଖାଦ୍ୟ ସଂଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତି। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଆମର କଣ ପ୍ଲାସ୍ମୋଡିୟମ। ପ୍ଲାସ୍ମୋଡିୟମ ଦ୍ୱାରା ଆମର କଣ ହେଇଥାଏ ନା ମ୍ୟାଲେରିଆ ହେଇଥାଏ। ସାଧାରଣତଃ ପ୍ଲାସ୍ମୋଡିୟମ ଦ୍ୱାରା ଆମର ମ୍ୟାଲେରିଆ ହେଇଥାଏ। ସେମାନେ କଣ କରିବେ ଶରୀର ଭିତରେ ରହି ନିଜ ଖାଦ୍ୟ ନିଜେ ସେମାନେ ଶରୀର ଭିତରେ ରହି ଯାହା ଶରୀର ସେମାନଠୁ କିଛି ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତି। ବାହ୍ୟ ପରଜୀବୀ କଣ ନା ମାନେ ବାହ୍ୟ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ କଣ କହିଲା ଉଙ୍କୁଣି। ଉଙ୍କୁଣି କଣ କରନ୍ତି ନା ଆମ ଶରୀର ରକ୍ତ ଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତି। ସେମାନେ କଣ ଆମ ରକ୍ତକୁ ଗ୍ରହଣ କଲେ, ସେମାନେ ହେଲେ ପରଜୀବୀ, ବାହ୍ୟ ପରଜୀବୀ। ତାପରେ ଆମର ରହିଲା କୁର୍ମି। କୁର୍ମି ସବୁ ପେଟ ଭିତରେ ଥାଏ। ତାପରେ ଆମର ରହିଲା ନିର୍ମୂଳି, ନିର୍ମୂଳି ଲତା। ସିଏ ଏକ ନିର୍ମୂଳି ଲତା କଣ ହେଇଥାଏ ନା ଗଛ ଦେଖିଥିବ ସାଧାରଣ ଗଛ ଉପରେ କିଛି ମାନେ ଲାଇଟ୍ ଗ୍ରୀନ କଲର କିଛି ଲଟା ଭଳିଆ ପଡିଥିବେ, ମାନେ ସରୁ ସରୁ ଲଟା ଭଳିଆ ପଡିଥିବେ। ସେମାନେ କଣ କରିବେ ନା ସେଇ ଉଦ୍ଭିଦର ପତ୍ର ଗୁଡା ସବୁ ଖାଇଦିଅନ୍ତି। ତାପରେ ସେ ନିର୍ମୂଳ ମାନେ ସେଇ ଉଦ୍ଭିଦରୁ ହିଁ ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତି। ଇଏ ଗଲା ଆମର ପରଜୀବୀ ପୋଷଣ। ତାପରେ ଆମେ ପଢିବା କଣ ମୃତୋପଜୀବୀ ପୋଷଣ। ମୃତଜୀବୀ ତମେ ବୁଝିପାରୁଥିବ। ଆଉ ମୃତଜୀବୀ ମାନେ କଣ ସେମାନେ ମୃତ ଶରୀର ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିଥାନ୍ତି। ମାନେ କିଛି ପଶୁପକ୍ଷୀ ମରିଯାଇଥିବେ ଦେଖିଥିବ, ତାଙ୍କ ସେ ପଚିଶଟି ମାଟିରେ ମିଶି ଯାଆନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ କିଏ ମିଶାଇଥାଏ ମାଟିରେ କିଛି ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ, ସେମାନେ ହଉଛି ମୃତୋପଜୀବୀ। ମାନେ ମୃତୋପଜୀବୀ ଆମର କହିବାର ଅର୍ଥ ହଉଛି କଣ ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ମୃତ ଗଳିତ ବା ପଚାସଢା ଜୀବ ଶରୀର କିମ୍ବା ଉଦ୍ଭିଦକୁ ଖାଇକି ନିଜର ପୁଷ୍ଟି ସାଧନ କରିଥାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ମୃତୋପଜୀବୀ ବୋଲି କହିଥାଉ। ସେମାନଙ୍କ ପୋଷଣକୁ ଆମେ ମୃତୋପଜୀବୀ ପୋଷଣ ବୋଲି କହିଥାଉ। କିନ୍ତୁ ଆମ ମୃତୋପଜୀବୀ ପୋଷଣ ମାନେ ସିଧାସଳଖ ପ୍ରାଣୀ ମାନେ ଶରୀରରୁ ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ସେମାନେ କଣ କରିବେ ନା ନିଜ ଶରୀର କିଛି ପାଚକ ରସ ନିର୍ଗତ କରିବେ। ପାଚକ ରସ କଣ ନା ଯେ ଖାଦ୍ୟକୁ ଜଟିଳ ଅବସ୍ଥା ସରଳ ଅବସ୍ଥାରେ ପରିଣତ କରିଥିବ। ସେମାନେ ନିଜ ଶରୀର ପାଚକ ରସ ନିର୍ଗତ କରିବେ। ପାଚକ ରସ ନିର୍ଗତ କରିସାରିଲା ପରେ ସେମାନେ ଖାଦ୍ୟକୁ ସରଳୀକୃତ କରିବେ। ବାହାରୁ ସେଇ ସରଳୀକୃତ ଖାଦ୍ୟକୁ ନିଜ ଶରୀରରେ ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ତାପରେ ଆମେ ଜାଣିଥିବ ଇଷ୍ଟ। ତାପରେ ଛତୁ କଣ ନା ଦେଖ ଯୋଉ ନଡା ଫଡା ସବୁ ପଡୁଥିବ। ନଡା କଣ ନଡା ପୂର୍ବରୁ ଜୀବିତ ଅବସ୍ଥାରେ ଧାନ କୁଟା ଯୋଉ ସେ କୁଟା ସେ ସବୁ କଣ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ପକେଇ ଗଦା କରିଥିବେ, ସେ ପଚିଶଢି ତାପରେ ଛତୁ ସୃଷ୍ଟି ହେବେ। ତାପରେ ଇଷ୍ଟ କିଛି ଦିନ ଖାଦ୍ୟ ରହିଗଲେ ଆମର ତାପରେ ସବୁ ଲାଗିଥିବ କଳା କଳା ଲାଗିଯାଇଥିବ ସବୁ ପାଉରୁଟିରେ ହଉ ରୁଟିରେ ହଉ କି ଯାହା ହଉ ତାକୁ ଆମେ କହିଥାଉ ଫିମ୍ପି ବୋଲି କହିଥାଉ। ସେ ହଉଛି ଆମର ଇଷ୍ଟ। ଇଏ ଗଲା ଆମର ମୃତୋପଜୀବୀ ପୋଷଣ। ତାପରେ ଆସିବା ଆମେ ସହଜୀବୀ। ସହଜୀବୀ ପୋଷଣ ମାନେ କଣ କହିଲ ମାନେ ସହଜୀବିତା ରକ୍ଷା କରିଥାନ୍ତି, ମାନେ ଏକା ସାଙ୍ଗେ ରହିଥାନ୍ତି। ମାନେ ସେ ଉଦ୍ଭିଦ ପ୍ରାଣୀ ହଉ ବା ପ୍ରାଣୀ ହଉ, ପ୍ରାଣୀ ଅଣୁଜୀବ ହଉ ବା ଉଦ୍ଭିଦ ଅଣୁଜୀବ ହଉ ବା ଉଦ୍ଭିଦ ହଉ, ଏମାନେ ସବୁ ମାନେ କଣ କହିଲ ଏକା ସାଙ୍ଗେ ରହିଥିବେ, ମାନେ ନିଜ ଭିତରେ ଖାଦ୍ୟକୁ ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ କରିଥାନ୍ତି। ତାକୁ ଆମେ କହିଥାଉ ସହଜୀବୀ। ଏମାନଙ୍କ ପୋଷଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଆମେ କଣ କହିଥାଉ ସହଜୀବୀୟ ପୋଷଣ। ଏମାନେ ମଧ୍ୟ ମାନେ କାହାର କିଛି କ୍ଷତି କରିନଥାନ୍ତି, ନିଜ ଭିତରେ ସହଜୀବିତା ରକ୍ଷା କରିଥାନ୍ତି। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ କଣ ନା ଆମ ଅନ୍ତରନଳୀ ବା କ୍ଷୁଦ୍ରାନ୍ତର ଓ ବୃହଦାନ୍ତର ରହୁଥିବା ଆମର ଇଶ୍ଚେରିସିଆ କୋଲାଇ ନାମକ ଗୋଟେ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ଶରୀରରେ ଆମର ଭିଟାମିନ୍ B12 ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥାଏ। ତାକୁ ଭିଟାମିନ୍ B12 କଣ କହିଥାଉ ସାୟୋନୋ କୋବାଲାମିନ୍। ସେଇ ମାନେ ଇଶ୍ଚେରିସିଆ କୋଲାଇ ଭିଟାମିନ୍ B12 ଯୋଗୀ ନିଜେ ତିଆରି କରିଥାଏ, ତାକୁ ଆମ ଶରୀରକୁ ଯୋଗାଇଥାଏ। ଏଠି ସହଜୀବିତା ରକ୍ଷା ହେଲା, ସିଏ ଆମର କିଛି କ୍ଷତି କରିନଥାଏ, ବରଂ ଆମ ଉପକାର କରିଥାଏ। ତାପରେ ଆମର ଦେଖିଥିବା ଯବକ୍ଷାରଜ ବିବନ୍ଧନ କିଏ କରିଥାନ୍ତି ରାଇଜୋବିୟମ କରିଥାନ୍ତି। ସେମାନେ କଣ କରିଥାନ୍ତି ସାଧାରଣତଃ ଡାଲି ଜାତୀୟ ଗଛରେ କଣ ହୋଇଥାଏ ଡାଲି ଚେର ଥିବା ଗଣ୍ଠିରେ ସେମାନେ ସବୁ ରହିଥାନ୍ତି।
ସେମାନେ ବାୟୁमंडल को जबघरजन को विबंधित करते। से विबंध खाद्य को किए ग्रहण कला? उद्भिद ग्रहण कला। आ जो राइबोजम था उद्भिद किसी खाद्य ग्रहण कले, एथरे खाद्य आदान प्रदान है। तापर ये सहजीतम रखा है। तो यही प्रकार पोषण को आम कह सहजीवी पोषण। तापर शेष हूँ लास्ट प्राणी सम पोषण। प्राणीय पोषण। आम तो परजीवी पढ़ले, परजीवी को प्राणी को छाड़ी, परजीवी प्राणी को मान को छाड़ी माने खाद्य खाइला बेले जहाँ खाद्य माध्यम जहाँ आम शरीर को जाए, जो जीव मैंने जाते से उद्भिद माध्यम कि प्राणी माध्यम से शरीर भीतर रही संपूर्ण आंशिक भाव में निज खाद्य खाद्य ग्रहण करते से आम प्राणी सम पोषण बोली कही। आम परिपाक पर माने डाइजेशन पर हजम प्रक्रिया पर आमर खाद्यर आत्मीकरण घटता है। आत्मीकरण माने कौन? माने खाद्यर जारण घटी शक्ति निकट होता है, जहाँकि आमर माने शक्ति जोगे जहाँ सब कार्य कर पार। प्राणी सम पोषण सैला आमर। तापर लास्ट तीन हूँ खाद्याभास। खाद्याभास माने माने समझे की प्रकार सब खाद्य खाई था। ये खाद्याभ्यास को आधार करी आमर जानथब छोट बेल तुम पढ़ी आस खाद्याभ्यास तीन प्रकार प्राणी अच्छा। एक रोज शाकाहारी, प्रथम द्वितीय पढ़ी आस। मांसाहारी, तीन हूँ आमर सर्वाहारी। शाकाहारी में कौन कहते? तृणभोजी प्राणी। तृणभोजी माने कौन? जो मैंने साधारण सबुज घास पत्र खाई था, माने उद्भिद को खाई था, से शाकाहारी बा तृणभोजी। उदाहरण में कौन? गाई, छेली, एसବୁ आमर होती शाकाहारी। मांसाहारी कौन? केवल जे मांस खाई था, माने अन्य प्राणी को निज खाद्य रूप ग्रहण करते। बाघ, सिंह एम होती मांसाहारी। सर्वाहारी कौन ना? आम मनीष सब खाऊ, प्राणी हो उद्भिद हो सब खाऊ। जे दीटा प्राणी उद्भिद को खाए सी हूँ आमर मांसाहारी। आमर कुकुर हो, काऊ हो, तापर आमर मनीष, मनीष बड़ एग्जांपल आमर सर्वाहारी। यह तो पढ़ला आम फास्ट पढ़ले कौन? पोषण प्रकारभेद। दी प्रकार गला, स्वभोजी, परभोजी। पुणी परभोजी केमती केते प्रकार? चारि भाग विभक्त कले। परजीवी पोषण, मृतभोजीवीय, सहजीवीय एवं प्राणीसम पोषण। तापर आम पढ़ले खाद्याभ्यास। खाद्याभ्यास कौन गला? मांसाहारी, शाकाहारी और सर्वाहारी। तापर आर क्लास आम आलोचना प्रक्रिया, आलोक प्रक्रिया एवं अंधकार प्रक्रिया पढ़ा। तो ये मो भिडियो रखुची। जय जगन्नाथ।